ka na sa kuha day ba kung asa jud di ay makita ang Burandat Seafoods Bucket. Sa katong wala pa nakabalo kung asa jud di ay nindapita, diri ara jud ni matultulan sa Purok 2, Barangay Gabi, Cordova, Cebu. Perfect jud kayo ni nga kananan day ba para sa magpamilya or magtiayong diraa. Samot naghilig mog mga seafoods unya mga presko nga lambay or alimango or unsa pa diha inyong gipangita, diri ara jud na sa Burandat Seafoods Bucket makita. Nya ang nakanindot diri sa Burandat day kay pwede ka mag eat all you can only for 399 ragon. Nya ana nga 399 nga presyo day dili po na kamahayan kay pwede nimo makaon tanan nga imong gusto nga seafoods. Nya ang mas nakanindot pa jud ana day kay dili lang mga seafoods ang imong makaon sa eat all you can kundi naa say mga humba or pansit or unsa pa diha nga imong gusto kaunon. Aside sa eat all you can day pwede ra sad ka makapili diri sa a la carte menu. Dili ra jud nimo makita diri sa a la carte menu kay katong tawo nga dili ikaw ang gusto. Dili pud kamahayan diri day kay kung unsa imong gusto kaunon mao pud ilang iserve sa imuha. Nya kung ganahan mo mopalit og isda day kay ikonsumo sa inyo pwede ra man sad mo makapili diri. Barato ra jud ang presyo day. Mao day ni ana sa eat all you can day daghang kay kang kapilian dira. Asa pa ka ana mo sulod ka sa Burandat nga gutom unya mo gawas pa jud ka nga busog na. Lahi sab ni nga sudan ang nakadisplay diri sa gawas day. Kay dapindalan naman ni diri day matultulan na jud ni dayon kung manganhi mo diri sa Burandat Seafoods Bucket.